Assalamu alaikum. O presentri zona URR. Alnal bari malam kin sport. Yo balbe konton na bal konton na Christmas wala. Awato la holiday be kering. Molbe fanya nin kono. Mbade uno bi update kumala bake. Mba frale ko albesa for alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbade treasure na melbe Gambia melbe diaspora. Gambe banko ala falingo ngamre mbenga je nyula le munan nang anyada falina ne ala je dibito mentum farmar jawarati abe kenya mena banko kan asfitno wuluno banko kan akokere balfati akokere miroti farmar jawara manya adiamnya akenya asfitno wuluno banko kan ning farmar jawara no ning banko dole mu abe diamnya mena speaker nyanta stop la fan ala diamo nying ameke kam kadon yalo ni be diamula hani be kamfani ni be diamula diple bunto ilo kamfani iko ke in a way kaje ko isi diamuno ila diamu bambang bari kana kamfa itandi sako kaje ko yekule ke me banko benio sula mol be yalon ko amang anin to nyamanta skodi ya be yala yalong ikana kesi kafu ko yemen ke isa keno koteke mentem dawala yalla fitnolde banko kam mbade no be bala farmar jawra la koto na spokesperson memu ajiti sawane ay update ay standard newspaper ay seperoke ko ala mo fonyin kafa ko manin kol ba fula nyamen rek mantari president forcé la pour ka boni state house kono mol ni ajibe mol ya kota ye koni minimana e akoy jal bake piezana je bayi de president forcé la sa president be fin la state house nyadile mbadi ngamenolu me même fulale al ni mol be do ko la melalan ko man ni kol kaf me meto melu méthode milan ko meto ni wulo baka tala wada kitar wulo balale da ton bala meto baka tar loring ita inyas dia ko liyo ati easily meto je abe tamaka fay sa bankoto ota be yiro bala niaje jamande be kaje da ton le bala so adambaro ferol me bilante bulu adambaro la koto adambaro already ngata mejle nga kolmel ke ate yalon ne katum alayin tamo Nigeria men tanya to alon ne adambaro te sino la ke gambe le president ko teke pour ñu sañi fulo pour ka ko lu ñew mba fulal ne aliyo la moy kende alkana si ke mira wala la samina wala min ko ni haje ndele nene diamu dan ko adiata me akuyata me ke force la je fanga fu dia kuya adambaro be jira December dia kuya abijira December ngafo kule kama otawo men ndele benna diamu la no nale la moy no ne diamu bi takan ñu abejari mbukana pour que diamo ke ay sangra wo time la kabring adam baro la mol yele mitin ke bir kama iko be jikando bon na mol kam iko be mol fala ko yakram dum fan nu nyamen adam baro ko dia kuya akuya de me adiata me abetare for 2021 wo luna mun dana na obdedo change mbe kam fata kaje ko say pere men nam predalale bari preda mol falale ko dum fan preda pour ni mbe fala nga fa mbon fanal be ni be fala fanal be la mol fala le fo tam wala mol ka fo ko ila mol be nyamin to pour ngela ila korra dula ñi bari kabring adam baro mofo ni momo yenti la obde do soto ye subsidi obde do soto ye bakar kabun ñol te obde do soto ye dem kontal obde do soto ye na un ledi ya kuma sarla obde do soto ye ay sawana obde do soto momo ke obde do ke gamda ntel kono in alnamna moy ko ntel ko adiata me akwata me janni ñing mo ko fo alnamna moy ntel ko ni fa mbele dula janla ni na mo klim fa mbele mo tam fala alnamna moy ntel la
alnamna mo intella ko nga ministre la korra lonne nga aji la korra lonne nga nyin mo karra korra lonne alnamna mo intella ila kuma kan mo yafo o kuma kan golen tel nati mfanal nga kuma kan fo me an ko pour que fan difen kadu maybe ba meren sratale bar nga tande ko masla sa ya nya bar me ben fulale gambe do prier zorna ka fo men ko another pour que gambe bondi ngata gambe do mbadu na albe olon prier zorna another pour que gambe bondi an dum be gambe bondi la fanan adam baro man kilo sor pour que la séance pour que adam baro forcer ka bon kilo la ka bondi pour que kelo ke pour que administration nin kilo la pour que because man rebelti mamur soto mbitano adam baro no manyami man karate karang o ini oda tin ko kara adam baro nin police la ñu sabanga kelenga kuoke nto keno la ma soto manke fitna bon lati ngana gambe bango kam ñin ko men ba ke kan man la fi ngale ko han mo clean nganu ya so ndir ko duwale dum bo sara bonde kan mo kan nambaro solo ñin kono katu mansa membe siring sako afrika mansa ay sembo solo bakele katu mun ke tele ke sembo dila ibekere dictator ndal ko la tawle dang afrika kono e gambe kono no won afrika be gambe ke won sample mansa ay sefo bay amul dan na ubdu folo men ngamen fo man sey mo atlaka bay atlaka bay atlaka ta han suute la korda ni la tay ding bay ela muso la tay bay ela ndon la tay bay ite ke dañi ni ite ko beke do ite ke dañi fona ko dola ibe dañi ite ke dañi ni ibe bul dimbal be bul ila fa men kele kake ila wala mu dictator yat kadu men diate wala ko ra ko men diate dia ku ya ila ko ra ko dictator mu ila ko ra ko men diate kake la ko ra ko bar adam baro anala muso na dimbalo ndele ke dañi ni ndele ke dépense na nafulo so adam baro may na kan dictator adam baro may na sembo sodla tim police la hal police private police ka bay amo sembo sodla may na sembo sodla adam baro la sembo han tija me kramondo ke bay amena sembo sodla soko minister soko IG nafta o sembo wole bo gambe kono gambe afan sodla kan bi IG men place men sodla fo IG yamira dimba sodla bang na te wo place sodla na ke bata ya pension abe sinu ko la kono adin kan ay yalla degree sodla ana rabi do ko la masa kunda kono masana da bay bila no reason no wo dimbal wo dimni wala nyina at balo wala nyina solo kala so mo ni place bi si mi rewol ko ni place de fala je du nga dimbal solo ala nga do ko ke ndiwni o diwni ko mo ala nga do ko ke ni tile so nana da wala bebe fulale wala mi ko pamito mbata lale nin kana demonstration la on the 28 January ngamel long ngalon na jorang ko mu gambe diwlete gambe diwnu alfindi atelem na jorang gambe diwnu men finta nun ni nga ñew fula soto mba fulale adam robe jilale bari fo nga pamito ta kadon ni mo pamito ta e be mo na fula wala mi ko mbe forcé kila mbe fitna kula pour que forcé ok dun del mana fitna kula yeben fonu modol adam boro na la mole severo kele e kontel ko be dulal morsi wala janna dulato mbe dulal mutala le mota do kula karab yo lettre jang ko January first week kada fo e ko December first week kada fo January last week bok maka ngafalen ko del mole to sape del manga fitna moti nga gambe kanule ndente bolo to abudu ngata Gambia ngonke morsi wala mala dulato ke dimbal dulato hani mel nyamata mbe banko men kan ngalon demonstration men ke ngalon bari masa adam baro ala mansa ndin nga falente kin sport la falen ko abantale nal malla wala kule mi bloko melan ko nga safiro le so melan ko ndo fulale ndo janjanna folo melan ko tajanna adam baro ani ala tema ala nyinin ka kabata Nigeria mon presol ket munal kedai je adam baro jana ko fa Nigeria ayente la safiro tar Nigeria le 4 days yani adam baro kata ndalale to fa Nigeria
ngale tro men safel Nigeria ning atar kunten mba kila nani alia read but maybe askeno na executive committee mba discuss je ni sonda mba senale funyo kuna alia read ngale tro men safel Nigeria ndalnya mamma donc ndeng safel ko dawda namake state house ti aning political leader solti ani nsable Gambia no melbe Gambia nga safel ko dawda ken reply le kadi ko ina le soble so be nyini ke kan o de nyini ke bar mba fulale ko adam boro la woto bantale anin buñani hormo kono Gambia dinkinde man toro soble je ni alkitan sa Allah atakela na ngani yoti pour nga fendi Gambia dinkiling hani ngoni ya so atakela na ngani yoti du ngalan kat ko sa Allah woto kala kan security mel bi jang ndel man ko fo mot ko ken mpang ko to ma nyulu mpang do ma nyulu mpang batu na kaf nyulu ko le no le kinyo sama be nyobuna be nyobarmala ndakala kan ngalan adam boro man jare moy wala hani ga meskuru yalla ko adam boro man jare wala adam boro na tuta molla a tuta sen security nyolo la folola jani sen lalo aliya mole ala dikto ko ibe police lo tento be jela police le kan ko menki bar police lo kan ko menki ay security Gambia security kan ko menki so jero ni police bari sain abeto la be jele kan ko menki baro kan ko nyin hani bi wo mul ul man kero so banko nga ekwas biji adam boro tara na jami na ko alafta ekwas ko ni fo pende den wan pumuna hani ekwas ana misal fi nga adam boro blaje ako billahi wala taala ekwas ko ni 2021 adam boro tamo be abe tara ekwas ko kato amal la Gambia security la wala nan ayal bondi ayal doya kal bay state house kono kambe demonstration kala lumen mune ono only demonstration e que security e que mol bay state house kono Gambia nol bay state house kono e que Senegal tugi yalla ne be diamula manta diam kan na ni diala nge diam pour aller understand ko mbe diam kan men na Gambia la ko mbe diam ka wala ala finti ala nga finti because nsi Allah te metaro bentre ala nga finti January on the 28th nga finti nim finta January on the 28th adam baro abejila ni ala ndima kayra anin kayra tano tande har banin kilin sodla ban men fulale mbadi mu alinga samba nin kulo kono an buñani hormo ka ndel be mu Gambia diwleti Gambia manke banku Gambia manke motina dunia kono pour que Gambia de la Gambia nolé Gambia diwlum fon be Gambia de la fone ni ajibe Sénégalu adam baro me respect al maskula me respect e ko côté bulu pour que tio sam dala nga me expect du tele fin danum 5 pour tola e ko tio adabe diala par ndel ba fulale Sénégal ala jibe ala tio jibe alba lonale ngamela sawo sam jawra taymola sawo sam tio da ka kafle akadi tio da ka kafle akadia mol konda Sénégal kondan yaati taymola sawo sam akafle akadia mol kondan bari adam boro korta bulo kono dunya ta ko dila adam boro la dunya la man ko ite ko so la pour kadi adam boro kadi mallala adam boro ngani dunya be ko ni nyola dunya ta danguna dunya ko dilala kada Gambia bitaka nyamen albiyalo ne ndel man ka fitna moti nada pour que Gambia banko pour tanka que Gambia banko ke nyontante ke Gambia banko ke samblo Afrika kono ndai ken tati wala ngulindi bare pour mola understand ka kolale par ngambe Gambia lol ba understand kande ngamoy saying PS55 New York module kataji itara je ikoy mitune kiji kala fumna pour que adam ikmol fegle koy ko ngami wona solo jang Gambia non la mitune itara je wado koy adam boro ko mol fole kabiri ya start adam boro rek mol be mole bundal yele kila sama kon ke kodi manam foy mo nan le mamalo bar ngambe tlan mol man kende ya ila tamo yimol ni le mitune bi jang Gambia mitune bi jang mol tar yewon men ya start ye daylo mol be ko itara findele ibla je hajo ila demonstration ati easy la counter demonstration pour ka ke kadum kira ni tara mol yaay ka fene ko no ni molla malafi ngal to kya so mo jabi je e ko kolori tandila wala yaje ko ni kolo man ke fende adam boro man mo so ni le mo men so den to fendila no wala mi la pronti
so malo be men kenola bare ndal manko di gaminola mboda gaminola korda kon tek jam na whatsapp group ko ngaja jandi gaminol kenak momoy du yalla ko nyebelo men kawol mutunyati mba frale ko manjoran sato pour que la stéros ka d'abord attaque je kata krano maje ka attaque je mol ne ko tinya wutan ga mol tinya ban tan mol men ko nga gambel kanu bar be frale ko adam boro be jilale al kanani siyale mi wala fam ferole be mbul ferole men ko ngelandle o ferola man possible ala demaro ferole tinya bari mbabe kilani hormone bunya kono kenna bango tanka kadu adam baro konkilum dam man o manyana tinnan har bani clé barma gambe kono ke barma gambe kono momen kon tele ka jo ngabulu dana dimbal dun tele ngak yena sambo la fana so mbe men falale wulmi ko ala ngak kilenti ngane ko kilenti mo kuma kafo ko pamito tadilam ndella o mo man ka tunyati pamito ba apply be pamito la mola karani karabe la gambe kono dun nga pamito apply mbe pamito apply kamben kama mo kan tamandla ko ninga pamito apply nyin kando men kama ngata man nyamen ninga nin d'accord da kambe na fana mbata man law nyama gambe kono karani kara bar wala mu adam baro jioti ndel manta kon kana adam baro pour ka sementu ya woto adam baro pour ka nene adam baro pour ka piundi kunte ndel manta adam baro piundi kan ndel nada adam baro pour ajile wala ndel findinde wala nan nata pour ajiyal wato men ayafo kanu adam baro man ki gambe presidenti nata mbita on the 18 January la on the 20 anyere finish status kono nama finish status kono adam baro mu rebelo status kono so gambe diuno atelle a sembo be gambe diuno bulu adam baro la findi ni status kono so mba fulale ko al findi ulma semboti al findi ulma semboti adam baro be jidale na al findi ta al ba fulu kis bodo nyimfole membe la ngalon ni baddi mo al man findi do sokono ndema sembo sor kitembulu mam joran soto mam fefen soto mbulu kenson nimbita na bana mbolo mutala fokkato mbetara mbulu mbekato men akarama mole ba mola bare fenfen ten dal blokono so mbem fulalo ndiko alingata ni alende ma sa Allah al findi ko al findi nyamen o nyom fula nyon sawa momen finda nungo tamola kamne BBC la domo use no ya check ya jiko iko mo 400 something thousand people wala findi so gambela adam baro la election amo so gambe kan ko na be amo so sign ninga findo ka koreke never mena wala ndiko nga 700,000 finding 800,000 people you know kada million kam no finda adam baro diam tije koreke wala nan kale ko na sembo mo molati molam na semboti dunga alkende bake mulke la moyna wolon ko men kede jana ni atarnu mulke la moyna nu si la fo abantale nga leta di dal ngata ata ko di warna anya ti wal ngata mobe ko tanyo once mobe tat mo kayro balet mobe la mo si la lefto ko ko ake si taraje this time kis mo le taraje de ma kontanyo bakar ka bonu nyota ni mo ko tanu nim fulala nin ko alanga dang alila mo mol bari adam boro ni alende man bajin la kana kono you know mo kan albe ko kan men be moy kan diamol because yalla ni mo jahalta akini nek kanu ngalan ko difto nyi musulmati aja haltale ala wato nyala wato mina bawolla so wala nan ay bo tiam sifala kan faro diamolam ha hana ndekle fenti hani be fala fang wala mo ngafa kan like ni tara fo yalla ko taymo mina banna ikamere ko o kentara soto bantale na bunda be be kanne faal sayal ko bule ko ngafa fang wala sanyi na bol ne balwote so wala pronde so amare kitar campagne ne ha ndal balu man fena fa like okay example ndem america jambe do ko na do kula na prononce na do kula maybe nga crime kana do kula yam bay do kula nga par record sa nda do kula do ko o fane bay nga na nga ndar do kula ndar nga keso nga par record ci dem bay yen sama jel yen fin jel am possible nga do ko america fo jel nasaya kan na record ketinyale so nim fi dawoto so dunya bu ko tiyanyi kan na timbal tebol no nyolo gambia ndekku keno na timbal gambia so meme miral say wala mi ko ndel bolo na fale anu nga say africa america man na fasoro kan bekala homeless solti jam o nga dipen social security ko ndinna o ko ne o mendindala atende fang damana na falo so ci fen keno timbale so ndel si america jam na fatala hanar ka jom na fatala so america mbetala jan kampato so nga say gambia wala sawti so ni moli be kampare ne
farmar jawro nyulu yalon wato bandali so definitely speaking amandiya de kutam fanna fa afindi manu manin ko kafnya be ke kutam fanna yajere so wolam so ni ko tay fanna ikalon wol to ko obviously speaking put yourself ye to get farmar jawla la sama do ko ba yajibe taje nitam farmar jawla ebe dia ko diamina bande fa diamina bandale so it can disparate it confuse le kali ko sa ndel diamina fa fende fa ken ha nti mol bane ngako kune kala tinyata le so farmar jawla be situation lo farmar jawla yalon kalko ak menje gambe duna ay sembo menje ay sembo jele ko ni sembo le ndesin wo sembo ni be bankan do bantale sa wo sembo akori nale so farmar jawla all the time tak namu da kula ko abin do klale abe tara kamfarene abe tara aroganene abe tara kule kala ana mo nyolu akana wori wala ko ina diamu nyata betela kadu la watu mina ba wala so there is no way to way if this is what they can say it will be dunia e pasle ko na dunia man fa soto kadu na watu mina bandale so na soto mina kundula mo mina njel sato kono moto membula moto be talambulu fente talambulo kono so na balu man fenna fa so ibo condition lo kono bari mba fale ko ndelu trésor mo mole me ko hormone bunya so e kan mera wonten hani atari ni ala kida trésor na société ite tala bal fa mol kono kambe kono ndel manna pour que konke julle jo adam boro kon wato nyi wato sita ngak ban wala pour wato sita ay alon ko wato nyi sita bande masula adam boro nafulo la masula adam boro fenna man se memina nas alta adam boro kitila wa kitila o ko la hajiti bande la memena wol ko o man se membe sila wol mun la prolonge o man ka adam boro o man se ni adam boro tema o man membe je o mun mo long ibe la wana nyamen o man se ni farmar jawro yo tema membe je ndel mo long ibe la wana nyamen ndel man se memina sila o mun men prolonge ak next time ko man se ka bouton lo ka tendal ko gambe dum talam nyiti itanten ite mo bayno la gambia kono e mo raso loi men nyento kala ko man sama nyine hani police bayla police la private police bayla o loi nyin mbole teral gambe kono ko man se sembo man se sembo tala ni nga man se sembo tala de tudo so la gambe kono mo se na mansanya police de se na mansanya ma bi nyimen ka banyu ni police son ni police nga police ko ko kan bor santol o sando min dol ni aji nyin ka aji makalam mun kita du sano nyolu lamin cham nyolu at farmar jawro nyolu astaghfirullah I don't know but itel tam sembot alala ko bonne farmar jawra lamin cham du sano nato almafo du ngal to men samje alala ko bonne pour kala accuse because sama ko di mo sanan nale bare sembo ma sembo lon kan sembo mboy polisolia polisol aji nyanyin ka amalon ne polisol dole nyin ka imalon so dumale ke polisol pus kan mol ko ye du sano jaro tam ga janu moto ngola moy bari man tarje so this is the thing so saying wala nyata bo sembo la tole bo gambe kono kaji ko polisol mo mutar dalilo kama luwale men fo e ba mutar dalilo kama luwale men fo nimbe na is if it is available offend lam yake na da mayina bella amayina bella luwale bara kana ke sembo e mo la ni dulato dangono sembo na tole bo gambe kono wannan ko ning adam boro projet nte ning adam boro ma pesono adam boro puka abula ko kisi ndela mo gante la haji ndel manka accountant funkolti malo ka fanya di auditorti ndel manka commission funkolti ndel dadot ndel damen do ko ya ko be presso group kaji ko anti corruption o gambia ay ban fereng no mo corruption in the gambia to nyalo so na gambia bon ko ma seme minante no le ndel ne wala bala ñol wannan kale ko ndek information la masala ya sur le men Nimbasola to head a pressure group in the Gambia, to lead a pressure group in the Gambia. But man say I'm fatalale. My time also. But Gambia Banco, more to Gambia Banco, Abunda Sona, Ning Adam Borabe, Abdel. Karo hani men from Kakit and Santing. Alalonko, Adamoro model Bailey, but I may by no, come in prison Bellaracam. And the model Bella may by no, prison Bellaracam. Maybe Flaleco, Gambia Dun, I'll not raise on the car support. I'll play and bring a treasure na support nyam ka foti ka fo me gambe bonila ka fo me balla diw la sama dalala wallahi billahi ngan kala Allah nyam ka foti ala la ni ka fo nati ni ka fo bal diw la sama dalala gambe la sama dalala dunia e gambe ke sabloti ni ka fo lo mon adam bro makon
adamaro billahi wala tan de kisport ma adamaro ko modol be kering adamaro tu man sala wala sa wolti de kisport mbako na munala bar même bi jowol men ko wato sita agrimero wato sita dictateur yabe ki kan gambe banko kan ay stop ay dang adamaro mo la banko di mo la tayde la patio fom mata election la isepo ngala la to sebe adamaro signafla ama mol jabi signal kende fula ngal to sebe ama mol jabi ni mentana je wala kala saba njamti nyaata mi amul jabi wala no nasila den ko bana freng tuyeso mune tuyeso ma jampa bari ay jabi num denu ngatiamu gambe kole faling ala baro youtube baro fans club baro fay nonsense abe stop kanu amanya wala mun fans club ni wala masaba na fans club janyanta fo ya jame green bosol ile sona bala bola son bol fala teng hey gambe dum alanga gambe jibe mo kala kin sport la nen dia jibe wala makan jibe ko kin sport support hana la man to ya fokam ninga fane fa la fa kin sport ni fane yalla alafo that's true ndenga long kat konte ngamira mo manyana mo konna dan ko long nga konne moy ka mo kon dalil kama adam boro nga ko mena wala ko kabala lahi do tinya akana lo kafu adi nya kwati wulu ne tengala adam boro nga het wulu ne billahi wala to nga het bakal wulu kam fa bata nyo kere bakal mo mele tekije ida ka fole ko adi atara kwatale lumet hey e ko kola so men faten ko kola so mo ko 5 years wala adi marola mo nan kabe dara num pièce agritala mo ne ma adam boro ko président ngamre ya da banko kam banko mo le kato fay wala adam boro ko président so ni agda 5 years bungo no mo ne man na banko mo kan ka banko mo dan wala kaje ko 5 lafta wala odo na te gamelo ko no mala fa ala o kala ngata kala faro yes or no odo okay loud la al mod se al kal banko al bankan sado sade al mod nangam nadi ngana ka ro fay ngajibe so mo na woti be kala no bari mu nekata sembo men ngadi masra siatale at afumotale ngamasake ala la place soloto mbuga sali ka tofo bari mansa ngake ala la place soloto ning adam boro lafta mo fala bi ay modul ko mani mo fala askino malo mo fala bo bobu kadu ngamira amu soso bari yak place men adam boro modul be ken bi nay ko manda ko galta ni mo kar fa bi tay afa ndem musa ndem ki ko nga fale abitay bitay afa adam boro bi simo mal gambia nako police ko ali mo kar mutala son ibitay wa sorono nako ala diten without no court ibitay ba ten without no court o sembo la tole bang gambia na service mano lafta momo police sote nimbile me ta police yala ila force salary aita $8,000 at least minimum $8,000 police so bile ta police yala ita yeteni kabri yeteni ba wala ta police yala 8,000 amina dasalo ila sabi ila salary so jarol ni ta ni training bang ila jo amina dasla $8,000 amina dasla wala $8,000 police so mo manina jo so la gambe service man less than $8,000 gambe banko ka balu nyinya muna woti kenola kulo mek be gambe ko muna woti kenola badi ala man nyoni ko muna woti kenola tital the same thing muna woti kenola civil servants will pay the least salary, the less paid salary. Amanya that's la $8,000. Ha, gambe pay. Nafta nyine ke gambe kono gambe dia ngakaroso. Alta Senegal la ñu mo ne ko security ñol like ongul sam ñol be Senegal e ko do men so ni a ci gambe kono la sa almost nearly $9,000 to $10,000 every month. So mo na gambe ke no ñama. Near Joe, near Falling Gambia Corolla, I saw almost $9,000, $8,000 every month. Just almost some million maintenance. So, when in the Banco, I can't know Yama, I don't have you. So, me plan for Gambia do not a Gambia tanker. I don't know Makoi, Gambia Muna Bancolti. I'll not body man kiss for thank you once again. Badi mo han say mutadan al badi ma alaji bambo lem baro doro ni ka nganya o ni ka wasu ni ka titare nyindala ko kari fata ndela ya fa o e ka nganya wolela lumbe sila ita fanam beddan kunna man sata lala me alon ko atale niol de la ay nyindala hido landi ko kullu nafsin dha'iqatul maut ko nilama
abe saya nyin kunan abane na e baluta nyawnya sanji kema fula sanji kema saba e meta nyawnya lumbe sila faita yedan ko mansata lalla ndallata menna mbilifta menna memmun na nganiyat me alon ko lata wala mun limani ati ndelenga men soto ko ni kilinta wala mansata lama men komandi ala ya wala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala ni tafala muk fo ala men safi aya kitabot nasita ayke ndellata nyinala wala mu tawhido de men tel bulo kono taala alama alayam plama sadio baro ala ta melukan anin mellata kan alama alayam fulema yamonen ya kajafi ya nen ya doya ya la saya kankula ya la sasa kankula fa duniya be tilo ya moy abe balurin amanfa ye kuwo be kala abe munyara ka be deri folu men na yedan ko mansata lala wobe e mansila e me mario jibe wobe e babulari frawno e ba kajafil e ba tinyala ha baratal man bal fasoto mol sisila alala nyin duniya baluwo kono e meta nyaawnya e be dan ko naman satalla nimen ka ngaja nimmen ka titar nyinna ko kari fata ndele ya fa o kari fata wala be diarite e baluta nyaawnyandi e be dan ko naman satalla la mi alon ko atele nyi lahido di ko nila ma be bitala andu motatula nyim banko ka kullu man alaiha fan wa yabqa wa zuhu rabbika dhu zalali wal ikram nyimbanko man satalla ba mormoro loko fano o baso aya firfati adu fendetula nyimbanko ka naman ka man satalla la nyada senulde e baluta nyawnya lumbesila e be dan ko na man satalla ni men ka nganya ko ita mu korte kelalti o ita ka korte oleke ita ka molle fa korte odu man satalla o landi wa mu kulde man ka be sosorinne ala fo nyame ala qur'ano kono baridu korte kera do kamen korte e ka tinya e ka fa e ka dabar man satalla to mando bato asala limani ajibe atamari abe munyala men ka na fata ala sas ajo arjannala na fata ita men ka korte ok ita men ka molfa ka mol hajol tinya ka mol futwol tinya ka mol dabar ka mol nyamandi ko do sendi nan ke bonnon to babdu ita si continue wo kulo mbali ala ba ita man kulo bare wallahi wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin korte keral ti la korte wol bayla ala fanan non mansud même mu fere keral be feral ladi abeda nyawnyandi danni be fala ita korte kela foye dun ile julola woto badi no nte sabarota nga kol be murundi man satalla ka be alan ko atele da fon be dada rabbul alamin tumando bato jonni jontima man satalla la man soti menna kito ka tiling ada sa kito kuntu ala jon tema dunia barhani alkiyama ngal tentu ngal jey me murlana programme kawalbe mutari belbe denni banko nyaton ko his excellency president Adam Barrow ba o diamol sata mol kanyina kunun men tambita bari se mol hakilo bulandi e na programme nala membinala membe denni gambe be nun tunkun jumal to kunun anum biring president Barrow nata ayata tunkun jumal to aya futandi tunkun jumal to wala kala programme oti be kacala le men ni murran ko teke ngal tentu ngal jey ala lamol kunyum akka auzu billahi minas shaitanir rajim badingulu bading gambiyankolu albadi ma alaji bambo lem baro dorong badingulu sinan nale na kacalu ñunu kungul be kala menti mbe wolle dilal ñing weekend o kono minala topic ko ñing fawnati lalye me alon ko abe kuma yala bak al hakatun kawle be mutari bar janin ka dun kacalu kono bawo mol lafta ka ñina kunu mentambita sal hakilo murundi ayo dolu kam mel yalon ko man satalla kafo alqur'ano kono ako adama dingo de aka tariya kan ñina o wato men na fisalo be kerin nak asanyati lim man satalla la kaman satalla kumandi nak bar man satalla ko ninge kanandi wa masibo kono isina janak ye kafiriya alala nemola ay men dila nak ha mina pour que hakilol bulandi men tambita jang sanyi mani fulo nyin kono ya jambel maralo kono birim masata la e kairo nat nan trong say molbe nyina kan kanata menna ibe balan kan alama yalla ni ko kafiriya nak ha kuma kawlo me yalon ko amanka man ni ka kawti
amanka kanko tan di bar arabu kawlem bara koto mo mentinte la kanto akumata pour mol yolon nak ni ko kafiriya akoto mo mente wala mol me yalla koy balanta alama ika folli ko kafirol nak ha e ka folle kafirol nak kafiriya koto mo wolti ka bala man satallama nak ni ko muslimiya wala ke fayn say man satallama ay kumol mel fo yamarlo yeso wala nak wala mo muslimiyati nak ha ka somma satallama nak woto minala pour kal hakilo bulandi tala alama alayam fulama sadio baro atemu bang alata mel kan mel la fa akang alama alayam fula muslime furol beba mol si sila alala nak adama dugu me alon ka be baluring yanen ya ko mo benen falu menna nak ay danku masata lala hanwo be ibe bularing afrewno ma ibe kumol falama ika munta ko ite me yalon ko ikaw kumol fo ni tata fala nak ibaruta nyawnyandi isima ta nyawnyandi lumbe sila fay danku masata lala nak ni ka nganya o ka wasu o ka titar nyinnala ko kari fata ntele afa o kari fata anin tele be nyona ntele afa e ka wasu wala ka nganya wala ka titar wol lumbe sila nak ite fanam be danku na masata lala nak baron to lata men mbilifta men na concept men wala mo nyinti ko ni kilinta bola man sata lama men kuma ni nak ala e wolof lata wala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala ni ta fala mok fala men safi ala kitabo kono nasita ayke ni ka nganya o ni ka wasu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Gambien yi nuy na len waxtu amut time amut waye waxtu liggéey time liggéey mo jot moo tax dañu war a génn si waxtaan ak suñu government bi ñu mun a xam government bi fa la tollu government Adama Barrow fa la tollu mbiri réew mi 3 years government coalition government bi am nañ seen 3 years bi lu government Adama Barrow promise Gambien yi 3 years Gambien yi gisuñu dara pharmacie gisuñu dara education bi baaxut health baaxut waaye ba tey Gambien yi ñu ne Gambia for 5 years Barrow for 5 years waaye maa ngi laajte Gambien yi ñu wax ne Barrow for 5 years xanaa gisuñu lu nekk di daw ci biir réew mi xanaa lu xew ci biir réew mi gisuñu ko xanaa yëguñu ko Gambien yi dañu sonna coono bëri na ci réew mi liggéey amul ci biir réew mi xaalis amul bi ci réew mi garab amul ci biir réew mi lan lañ yaakaar ba ñu ne Barrow for 5 years ma ne doomi Adama sooy wax sa diggante ak yàlla nga ko wax waaye bul ñu wax loo xamante ne dina indi fii disaster loolu dañ ko war a tegee boor ñun ñëpp xam nañ ne government Barrow nekkul di liggéey government Gambia nekkul di liggéey réew mi amul kenn kuy taxaw mu génne document mu ne projet la Barrow moo ko say mu indi ko Gambia boobu document amut xoolal jaamaan si ñu ngi war a deport boo yi nekk jaamaan yi dellu si nañ ci biir réew mi fii waaye government bi xam nañ ne ñoo saay noonu ñoo jëloon xaalis waaye fu mu nekk ñu ne ñoo dañoo bañ waaye EU wan nañ ne su fekkente ne government Gambia nanguwuñu pour ñu delloo si booy yi dinañ dem UN pour ñu baan government Gambia kenn du travel dem Europe loolu moo tax ma ne ñu wax Barrow for 5 years fan lañ ko teg ak lu tax ñu wax loolu bu ñu toogee ba réew mi kasaara waxuñu government bi ñu liggéey waxuñu government ñu fas jom pour ñu liggéey réew mi am ñu jóg ñu ne na Barrow wàcca because agreement la ñeneen ñi jóg ñu ne ñoo dañoo démonstrer ñu ne Barrow for 5 years lan la Barrow liggéey ci réew mi lan la government bi liggéey ci réew mi ba ñu ne Barrow for 5 years xanaa da ngay bëgg a 2 years yu des Gambien ni dee xanaa da ngay bëgg a kenn du lekk ci biir réew mi xanaa yéen mi wax for 5 years am na li yërmande xoolal dëkk bi lu mu mel
boo leen génnee di def démonstration ngeen wane Barrow for 5 years loolu des na seen business ak des na seen diggante ak yàlla waaye fu mu ne nii ñun lu ñu mun a wax mooy government Gambia nekkul di liggéey na gaa bàyyi tukki na gaa bàyyi sentu padiyam ñu liggéey réew mi xaalis bi dañ ko kasaara xaalis European Union World Bank IMF wax nañ xaalis bu gaa yi di wax si radio yi ak newspaper bi yépp mais European Union moo leen donné ak France gaa yi taxaw fii si télévision bi président bi si boppam mu ne Donald Trump moo leen donné 250 million US dollars ana xaalis bi fa lañ ko dugal European Union 275 France 150 fan lañ dugal xaalis bi ay millions yu bari dugal ci biir réew mi amut fenn fu nga xamante ne xaalis bi liggéey na foofu waaye ba tey ñu ngi wax ne government Barrow na continuer ba 2021 ban reason moo tax ñu wax loolu lan lañ gis ci government Gambia ba ñu wax loolu man maa ngay challenge di whole Gambia everybody nañu stop di wax Barrow for 2021 suñu tax press money dem na Gambia la rankeesoo dem na Gambia na naafuloo dem na education bi baaxut health baaxut kenn amut wérgu yaram hôpital amut garab bés bu nekk ambulance baa ngay yóbbu nit yaa ngay dee ci ñu Gambia moo tax ñun Gambia government da ngeen war a seet li ngeen war a def ci biir réew mi waxtu jot na pour ñu waxante dëgg Babili Mansa liggéey na réew mi fu Babili Mansa liggéey yem foofu moo fa nekk ba léegi amut lu yokku xanaa Yaya Jammeh rek moo mun a am fas yéene liggéey réew mi loolu la government bi wone tey waaye lu ma laa mun a wax mooy nañ bàyyante xel bu baax lu ñoo wax ci biir réew mi jërëjëf. Assalamualaikum Barrow for 5 years. Barrow for 5 years. Nte amira ko sayende mbe nyanta lola na for Barrow for 3 years. Katung aliajele Barrow yo jandi mbe jamfala fami batu na forumo dingol be konton Gambia ding kendolu. Ma ding kayang fo mele ya lon ko be wuliya fola president on noma. Mba ding kendol la mele ya lon ko la banko le sula. So Barrow for 5 years. Alla ñu forum o a manque forum te me alon ko albe toñale fasa kan so say instead of Barrow for 5 years forum o ñi ba toyela mandelo ya keje Barrow for 3 years 3 years jotna IG yo mbari ngolo Barrow for 5 years dingol melbe ñu forum o kono alla forum ol te ñaato ta sotole te baraka sotola because almantara toña fasa kan alina sila kendo kan alebo setan na silo kan alla president o ay kuma kensen wala fo mole ka tun tolla president da tolla la president ma tolla me alon kal be kontin ko sola no tolla president atol men kal la president ala fala alla president o ko ay foroya kango men fo Gambia dingole nen ay tara forole mati ay banko se nyi sanje sabo sita nyim Barrow ka be tambila beyond 3 years la wo banko nyin kan atol Barrow for 5 years dingol men fambe forum ko no Albert regret la mananti na kata Gambia la president anem Barrow fam ala jiba kata maloni sunoti president la vice president onata parliament to aka fo senelale ko al kakar kodo fana mira nale senoke al kudo fana mira so isala ngolto nyum man sakunda furi ngolde man sakunda barakanta ngola mati bari ka mo barakantan sifal ja wala kalo nyum man sakunda sifa ko may ko ka sebentu ya ka support walantina la forumo aliya soto dawda dron alata baraka kala je nal meke ko Gambia din kendo lamina ya tal blokon so sa fale ko Barrow for 5 years wota soto la banko kam Barrow for 3 years abadanna wolto ay ji natol balla kondin ko solo al barkan tangolo alta doko wala alte wura nal ma doko soto sa Gambia ka sula mason la le buka mason soto e ka sula rebere so le buka lebere so soto e ka sula doku la la Gambia buka doku la soto al ben ada biti ñu formol ko al mo fure malu al barkan tangol nafan tangolo
alkana alka tulka barola 5 years wala sembentu yaja mol be la banko kay mela tiyo fon sanno nyum man sa kunda furin man sa kunda me alon ka kata gambia nimi solte monantine nata ikata mol la banko nyaton cold so baro for 5 years alla forumo as from today no ya bondal block onole alta state house al nim baro e forum do kurkur ko danke bara ale forum create mballa forum wol hijack la bulle ale forum create wo banko nyinkan ba hijack la al bulle because yalon toñani fania ni lot toñala ka boyndirok so natol nin tole ñobar ngobre wato mbala busul la leno alla president wo fincinte president kono futu ba men ka fo mole ko ni la fa mo kanjar ngo boyndila a boy sebuto kon bar tol ba jolo nayno fencolo kono malen nyaadi lemno KMC la wo bodo fel kamo kon bal jolo nawol yalo ñu bu sunka ngoyema ni amay janni be o kula fo sene balobal o karta mol nate loto e kundo al furi malo alta do ko la ale bo kuma kalantam fo la ñu forumol kon ñimme sa sabati no ye sabati ne bar ni be sabati la fana be sabati la to nyaala kanjen ko baro 5 years ñina o momo da ko no jang e julo se sia ko ra julo to yo mbal be kon don nam badi ngol ala baraka ba ka fanyato hodo yete 3 years ay ñati at UDP fale ko do wadi mistake men o e sun e jum bi fi la jumte ngaciten hakkil no bete nañ bàyyi xel bu baax a baax Gambia ɓuri mi Gambia ɓuri kam min Gambia moo ko ëpp ɓuri GDC mu gën a rëy GDC Gambia ɓuri jamme Gambia moo gën a rëy Jammeh ɓuri APRC ëpp ay am APRC Gambia ɓuri Ousainou Darboe Gambia moo ëpp Ousainou Darboe ɓuri UDP ëpp UDP kono heewɓe han e kaɓo ɓe jiɗa tawtude 3 years o mu ne ñu bari ñu ngi bëgg a xëy ñu bokk ci 3 years bi fi UDP jiɗi UDP kono UDP wona Gambia waaye mu ne UDP la du Gambia ko tampere nde tampeten hannde ko UDP UDP tan tampata mu ne ana coono bu ñu jànkoonte léegi ndax UDP la ko UDP tan tampata ndax UDP am rek ay ko UDP naaɓe tan rewɓe mum e jaata marché ndax UDP seen jama ya jigéen rek ay dem ci marché ko UDP naaɓe tan e jaata marché ndax ñoom UDP rek ay dem ci marché bi kala tampere ko waɗi ɗo coono bu fee am memat GDC dina laal GDC memat UDP laal UDP memat APRC laal APRC memat kala goɗɗo laal Gambia képp koo xam ne yaa ngi ci Gambia nden issue o wona UDP kon mbiri mi du yekki UDP ko affaire Gambia mbiri mi mbiri Gambia ko UDP noon UDP nag ɓey momi doodi coom Jammeh ni de laal en jaɓi ɗum mu ne loolu de daa nangu leen loolu kono ko haalete ko waaye lu ñëw wax a nana neɗɗo wiima dangaa dégg nit ki mu ne la miɗo andi baro wawa xam naa ne baro munut kono noon ɓayde UDP haali 3 years tan waaye kooku am nga UDP war nañ 3 years rek min mi wallude baro ɓurani kam UDP man jàppale baro sax moo gën ma jàppale UDP mais si baro ɗo wawa ɗo waaye baro fu munutee haɗa pari ha han wallude baro te o wawa te ɓetee rew yow yaa ngi fas ene pour jàppale ko si ko ñàkk mu nen ko hombo garanti joguiɗa wondema ko UDP laamoto next kon yow ban garanti nga am ne UDP next election ñoom koko taki noon haɗa walla baro te aɗa andi baro wawa lu tax nga yow nga jàppale baro xam ne baro munut nden ko aɗa ƴefta hoorema rek aɗa yolla e gayka fi goɗɗo Jammeh ni pas bi yaa ngi gën a dugal sa bopp just because a yiɗa oɗo ngir bugguloo kale jaranima nattude e gayka def la jaral léegi nga dugal si pas bi kono si a naati e gayka waaye dugal si boo dugal si pas boobu ganda kan gayka nattinɗa ɓiɗɗo ma te nga xam ne si pas bi nga dugal noonu foog nga dugal sa doom nattinɗa tanirawo ma dugal sa maset nattinɗa koddijo ma dugal sa ay dëkkandoor nattinɗa musidɗo ma fof dugal fa ay mbokk ay wona Ousainou Darboe wino kala karɗo fi 5 years 3 years Ousainou Darboe waxoon na fi ku fi wax 3 years wona ko ɗum o haalno loolu la waxoon ok jo nde o haalta ɗum nde waaw bu mu daan wax loolu how 3 years alano ana 3 years amutoon e ko 3 years ko woodi ko joni hono wiyete han ko Ousainou Darboe e ma ko UDP waɗi 3 years moom dafa fekk 3 years kon lu tax Ousainou Darboe haala makko ka ko ɗon ka tawi 3 years waxi Ousainou Darboe dafa fekk 3 years ko ɓayri 3 years haalama ko ɗum taki o haali ko o haali ko waaw kon kay 3 years wax nañ ko loolu tax mu wax lu mu nden ka UDP ko ɗon tawi 3 years kon UDP dafa fekk 3 years te ko kamɓe kaali fi 3 years te ñoom ñoo ko waxtaanoon ama mi wi'ani hay goto yo ya yalta protest moom waxul kenn na gën a dem protest kono UDP jeeya 3 years waaye UDP moomuñ 3 years 3 years ko ɓiɓɓe Gambia jeeyi ɗum 3 years yi doomi Gambia ñoo ko moom te hay goto ne si yalti fi 3 years toñani hay te goto képp ko xam tamit génn nga 3 years tamit tooñuloo kenn mi wi'ani noon hayo goɗɗo yalta waxul na kenn na génn kono toñangue ala toon de waaye nag tooñ benn par ce que gila Gambia wiya Gambia depuis Gambia ñu soso hay président meeɗa jooɗo benn président musta toog wiye yo a jippo e nder duuɓi tati ñu ne ko wàccati ñetti at meeɗa wat
sa yi waɗe ɗo sa yi haale ɗo boy se ñu ko wax fii ko ka en kalno si seen wax bi la si ɓe kaalano suñ ko waxtoon démba haaltanoke kon tey duñ ko doon wax si mimi gañino moom su fekkee ne wii noon na haaltake duñ ko doon wax siko jamme gañino bu jàmmee wii noon yi haaltanoke kon duñ ko doon wax soko ka en kaali haala ɓe jiitnide haala ka ɓe kaali mooy seen wax bi nangutoo bi loolu la fàttali léegi ɗum ala ko rende e UDP loolu amul dara lu moo kono yimɓe ɓe hannde ƴetta ɗum ɓe mbiya ko UDP waaye léegi jël ne ñun méngoo ko ak UDP haali tan ɓe mbi kayen ɓe tawti 3 years ñu ne UDP ñoom de wax ne ne bokk nañ 3 years goto kala e jogii right ko mbaɗɗa belief ko wata ɗum ɗon belief ku nekk li nga gom ci loolu kono wona UDP jeeyi 3 years waaye moomuñ ko de ko ka en kaali haala ñoom ñoo waxoon wax joni ɓe gitti kan haala ñu génn ci wax ɓe boobu mbi ko 5 years constitution o ko ɗum wi ñu tegee ko pare ñu ne suñ bug Gambie bi dafa ne juróomi at joni mi okkat on exemple goto kon mu jox le benn misaal wona 2016 political impasse is waɗi ɗo xam nga ne 2016 amoon na yëngatu bu amoon fii time bu nde Yaya Jammeh wi sali bu Yaya Jammeh waxee ne ma langa duma def holen ndi dimbanoɓe ndaa dëkk bi yëngatuuto ok Yaya nde carte ɗe compta yaa buñ compté on carte ɗe wona ko téléphone o ƴefti téléphone la jëloon o noddi Adama Barrow mu kool Adama Barrow wi ɗum mi jaɓi mu ne ko d'accord naa ko kaydi waɗano hakkude mumen mu ne mbaa kayit moon seen diggante komi lamdi ɗum dako kaydi waɗano ɗon mu ne kayit moon seen wona ko téléphone tan o ƴefti o wi mi jaɓi a liɗi ka téléphone rek la jël rek mu ne ko nangu naa yaa gañe balle ɗiɗi caggal ɗum o jottititi o wi mi sali mu ne ñaari fan ci kanam docteur wa mun la ma bañ aduna o fof moɓodiri ɓe mbi ɓe bombat Gambia aduna si yëpp d'accord ñu dem daje dañoo lifi am tasare Gambia ɓe gaddi soldatoɓe leydi ndi fof ñu indi ay soldat yëpp tasare ko fii te on ko wi komin wino mi jaɓi kono mi sali jo te kooku moo waxoon ne man waa waxoon ne nangu na ba pare ma bañat kaydi waɗaka hakkundeji mumen defuñ benn kayit seen diggante aduna o ɓe mbi ɗum ko an wino ni ɗum noon min jaɓata ko ma jippoɗa te aduna si tamit mu ne ko ne yaa wax ne nangu nga bon ko ɓe ɗo mbaɗa kayti ɓe ciiña joni wiye yo ɓe jippotiti wiye wona noon waaye ñii nii moom tan dañ def kayit seen diggante ba pare ñu waxtu bi jot na ñooy wàcce ngan du noonu te oɗa waɗano kaydi de te diggante Yaya Jammeh ak Adama Barrow defu nañ kayit hay kaytol ala ɗo seen kayit nekku tan ko haala tan te wax rek la mi jaɓi d'accord naa a mi firti walla lifin fiya fommanama assalamu aleykum mbaɗi gambiyankol yalon Halifa Sallah PDOIS ɗoy aluna ko gambiyankol kuŋo bukatama walatana ka tolala ñin programme sol fola programmes ba ni tubabu dulom na ñin programme sol fo jonde sol be mum folo kele ba ñinin kala munna ite ka ñin programme mum fo akodo iba sponsor la ñaadi because woko dite Gambia bulu Halifa bal fala di amu bala ko like intellectual Halifa man fello namanke hasidiyat Halifa mu hasidi dingolati andu sidiya jata nte malam fo man ka dingolom fo mu nomati katu sidiya ta folo ka to man ding koleti anya bala sanji mu wannin fula ye balam pour ka joy UDP adi tol fo yalla ko UDP lon ko pati bat wullin kol alsi ali mira ku munatin na munebe kerin fo be ñin non sen so be bitakan minatna sidia wali da bonni jandi tollatul hanis atol wullin kol sidia atol promise ko sanji sabe vole sila sidia natra nako aman sida alala aman la fika faniya fo ay to nya fo wullin kol ala ñinin ka to nya coalition o tinyata nyaadi de because of itol ko coalition o tita nyami atol coalition o de da alman parliamentary election o de da je pusene na ay na pour kala parti defend alko wala coalition o tinya wo ñom faniya le be keri wo ñom faniyale be keri wullin ko aliyajele sidiya nin Halifa Sallah ka mun fa abe faniya ka fa kay be ñine kala Gambia be ñine kala be ñim programme wo ko dite Gambia bulu ni tubabu dulay ba ñinin kala bo ko do wala min to bara lon ko Gambia jenne sol bebe sino le malan duniya kata nyaadi de so mun ñanta ñinin kala wo wala pa modu dumbe mol pa modu ba ala function special do ko wol okay Yusufa Dabo fanan sa ñinin kano bari Yusufa Dabo Halifa nenete Yusufa Dabo garant la interview la andu anete pamodu garant la interview la andu la ñim fanan the same thing Adama Barrow nenete pamodu garant la interview la anda nenete Yusufa Dabo garant la interview la because of interview ni ko ba interview la fo ba fo question o mun ñini yenta question o mun ñini karo wol fon to sonne ba fo la ko non takela so wullin kol al wuli si ko tek alle ñini ka ton ding Sidia Jata ala ñinin ka akala programme mum fa kodo abe wala min tole katu wo ko dita Gambia bul
andu na ka wo programme o kala because of tol kono be tubabo la tubabo fo ma le wo programme o fo ita gambia so atebo keno la nyadi abo ko dan min tole ini be jang na man ke hasidiya de sidiya jata ning Halifa Sallah ko hasidiya o kay sidiya ante amira to nya matali is a sick idiot. He's the most sick idiot because ite man ke idiot sidiya ite inya bala banko be nyin si siol bebe tela siol kele kan ite ko ning Halifa be den Halifa mu yalan ko atela ngani yo sunkan ta gambia beti Halifa ka kan tela mama wala na hey PDOIS altol danka tale gambia be la tol danka jawara ya danka gambia be al danka gambia kebal be danka wala na alteke la fenti gambia so al hasidiya bula al lafta gambia mum malala ale to nya fa gambia no le sidiya jata itening Halifa Sallah atol le finti tan al ni 3 years idea al hasidiya bula lo da wo man ku kala sidiya fa ta fana mu hasidi ngol hasidi dingol mu itibang ka to man ni ka dingo be ka hasidoti de bari fa man ni ka dim forole mu itibang fana mol nyanta wo nyin kalal sidiya baɗen koye ɗin bannin ko fawmulu yiɓe findinten ñamin ibu ko sudani so itanin gambeno mammulu itanin bannin ko mammulu yiɓe findin ko sudani so yiɓe jarin ko somalia no i karal hani femman fitino hani halifa le fonga fresh state because ate aketa ñawo ña a karal ɓe farini sidiya alyaji allah ngani sun kan ala babondilal balalde baɗen ɓe kuma kilim fulande sidiya allah tabankomalala ñamin na malata wallahi itenin Halifa Sallah batol le folo fala yes oje jalo ko mongola kuma fo momo la tala arjana gambia oje jalo ala fa momo la tala arjana tuma jalo ala fa billahi wallahi tallahi la nimbe nun gambia bi oje jalo mba fala dak nata tuma jalo fa natan la kaso kono ko kala nalan ko din tata mital la arjana be mata yakila fo fodi islam momo ko promise roy boy gambia wo mari nyanta fala andu momo ya fa billahi wallahi tallahi nalla isita arjan yes kila la misiro ko no boy gambia sallallahu alaihi wasallam ala la bungo je momo wo fa ni wo mari fa billahi wallahi tallahi nalla arjana street ala baraka gambian ko baden ko alsidiya nyinin ka anin Halifa la programme o ba sponsor la nyaadi ya bule ka faniya mum fo gambenol because yano ka gambenol be sinol imalon ko kata nyaadi assalamualaikum wulinkol sayne nalon ko Allah sidiya jata a ñamata le completely aman kende ya is a psychopath ande ñantala ka samba tanka katu sani nga fele ako because China make it so Gambia also can do it but ngamira sidiya ala londo man futa chairman Mao how he achieved China to be like this how many million over 60 million Chinese left fathers Chinese million taw woro nim feng wala fata pour Chinese sol ni achieve bare ay mu nek folo ay julole tamu yan ko Chinese sol la sama dolal ila dobal ye fonga fen doku mu yan ko e fonga la fonga ya doku man sakunda na busi bula ay Russia jowala China ko konko ye fa Chinese so mu fata konko la wala pour ye futanyinto because e fen leta mu yan ko julo siate kumoto so sai ma jono so sai banku dingol fo comme bi Gambia atoleta sama dola waleta na ku dola man sakunda ina Abu Salbul ay ta di Senegal lo ay na di tubabo lo ay di Chinese so sidia la tal dun la wala to kon ato wulinkol wala nyinu ko atol wulinkol ke bal muske ba albele be fala aldingol bele be fala nyini be fani yalla sidia wol ko di tebulu be nyim programme fela diamu ba ken sengo drone be sidia wol bulu ita keno la dunia bu kata wo nyama China ya ke nyami Chinese mo million taw woro nim fen fata mu yanko chairman mawle afa wolum fo be do fo je mo do wa fa iko yes chairman ya katale bara evil jamaleke so sidia ba tol fala le wullin kol anim fanan al sidia nyinin ka nyin secularism mum bitakan anin nyin misir boy mum bitakan because nyin secularism diamo wala nyin misir boy ko diamo nati andu say mbe Halifa Sallah la may kan ala fenna la capital ani mole diamo with secularism wala nyinte ko ilafta banku dingol ni la pour secularism dundi kono wullin kol nyin sidie jata soma atele bal dingol be kafir yandi la soma sidie jata abe luwa mun tray kam pour dung ana la pati wala nyinte ko soma al bal dinke jila na nyon kambani ke na yela la bun kono ite ba o fa nal ka be diamo ya samba police atul fon bay bun kono yal fon bay fon la ko nakala dingol sidie bi nal dundila wala ko al sidie nyinin ka koteke al arfana la nda bulo kala ya nyinin ka te abe mun to fabi aslamu don koy ko sidie palma nga ngaji afana mujina dingolati
jina dingol be siyari ne ñini be mol ne kan ne ñini ben tol hadama dingol ne kan pour kam be samba jahannaba sidiye bal samba la jahannaba wullin kol ala bulaka karte fayay ala bulaka karte fayay jina dingolom naman ke jina dingote nu ha ay wullale no lumina wotuma jalo ko pour misiro e boy wolungo nu ñiñanta lola foko astaghfirullah ba muna na mawo fa be deeri ngani halifa sali bebe deeri wullin kol ala hakilol to ñin sidiye jatato abal samba la jahannaba le abuka to ñafo anin halifa be ibe fan ya fo lay ka programme mum fo yara fam bilentinata on sa ko ñin lefta mum programme si fala yara fa ñini ka programme mum fo ning tol gamben o sonto programme wala ñinte ko half of Gambian people will die. Yes. Because woko dite Gambia bulu ñini ka programme ol muni fo wote Gambia bulu. Gambia ka julo mbe sota abeka Gambia ka kolo mbe sota abeka ta julo le to. Na ko do fa bu kan si. So ataka programme mum fa abode dano la nyaadi ala ñini ka wola ko te ko woko do bola min to la ay wofo. Ni tuba bulo momo ya ye da ye lay wuli ya si fa fo banko dingole generation TV station itel to wetara dunia beto. Ibe kala breaking news sini ye muta ye ko feyandi ibe ñini kala ko do ñi babo la min tol andi ita soto nola hani tuba bu je ko do be bulu nyaaw nya bari fanan ka budget la soto wala na because budget o ñing ni tena te fem fo mu yalan ko ite fa ko banko ko to banko bulu ikada ka fo moli ike ñini kala ibo sponsor nola nyaadi le ba ko do wala min tole woto wullin kol al CDA ñini ka jambi CDA because actually mun ka carte fay CDA so ma ni CDA wala ya keno fo secularism dunta Gambia atol mun ka karte fa alalon ko albe jahannaba tiketo albole sanka so woto jambal be karte fa la sidiya ko ta la nyinin ka munam toñati fabe islam wala fasala bang fabe kafir yale fasala fabe secularism le fasala bang fabe islam wala fasala o anin fana fabe juma boyo le fasala bang fabe mo jumo pour na mo misiro pour na wolo abe juma le fasala ala